बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत खुश और खैर से हैं। हमारी आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो क्लास 5 की इंग्लिश की बुक का यूनिट नंबर 2 बी ग्रेटफुल की एक्सरसाइज का पार्ट ए ओरल कम्युनिकेशन है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पहले मिल सके। लेट्स स्टार्ट। पहले हम एक दफ़ा रिकॉल कर लेते हैं हमने अपने लास्ट टॉपिक में क्या पढ़ा था। टॉपिक में बी ग्रेटफुल की रीडिंग की थी। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शुरू करते हैं। ओरल कम्युनिकेशन, लर्निंग दी साउंड्स। वॉवल साउंड्स। वॉवल्स क्या होते हैं? हमने बहुत दफ़ा ये पढ़ा है कि वॉवल्स क्या होते हैं। वॉवल्स हम ए, ई, आई, ओ एंड यू से स्टार्ट होने वाले अल्फाजों को, लफ्ज़ों को, वर्ड्स को कहते हैं। रीड मी में पढ़ते हैं। ए वॉवल रिप्रेजेंट्स अ लेटर दैट मेक्स अ डिस्टिंक्ट साउंड। द 5 vowels in the English alphabet are A, E, I, O and U। एक वॉवल जो है वो ख़ास आवाज़ पैदा करता है, जैसे कि ए, ई, आई, ओ एंड यू। इन सब की एक ख़ास मुनफरिद आवाज़ होती है। वॉवल्स। रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज ऑफ वर्ड्स विद वॉवल साउंड्स। आंट्स आर अमेजिंग क्रिएचर्स ऑफ अल्लाह सुब्हानो ताला। हमें ऊपर बताया गया है कि आपको कुछ नीचे दिए गए सेंटेंसेस हैं, उनमें से आपने वॉवल साउंड्स वाले वर्ड्स को पहचानना है, उनकी पहचान करनी, उनका इस्तेमाल बताना है आपने। आंट्स आर अमेजिंग क्रिएचर्स ऑफ अल्लाह सुब्हानो ताला। आंट्स एक वर्ड है जिसका लेटर ए है, फर्स्ट लेटर क्या है उसका? ए, तो ये एक वॉवल है। इसी तरह अमेजिंग एक वर्ड है जिसका स्टार्टिंग लेटर ए है, तो ये एक वॉवल है। सी एक वॉवल नहीं है, क्रिएचर जो है वो एक वॉवल वर्ड नहीं है। अल्लाह, अल्लाह ए से स्टार्ट होता है जो कि एक वॉवल लेटर है, तो ये क्या एक वॉवल वर्ड है। The children saw an elephant in the zoo। An elephant, an elephant क्या एक वॉवल है। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ई से। जो भी लेटर्स, जो भी वर्ड्स ए, ई, आई, ओ एंड यू से स्टार्ट होते हैं वो वॉवल्स कहलाते हैं। They lived in an igloo during the winter season। An igloo is an vowel word। There is an octopus in the sea। An octopus is an vowel word। He used an umbrella during the rain। An umbrella एक vowel word है। क्यों ये vowel word है? क्योंकि ये ई से, आई से, ओ से एंड यू से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इस वजह से ये क्या कहलाते हैं? vowels। नेक्स्ट है अंडरलाइन द वर्ड्स दैट बिगिन विद वॉवल साउंड्स। उन वर्ड्स को अंडरलाइन करना है जो वॉवल साउंड से शुरू होते हैं। रिदा यूजुअली ईट्स एन एग विद ब्रेड इन द मॉर्निंग। रिदा जो है वो एग खाती है मॉर्निंग में, नाश्ते में। एन एग क्या एक वॉवल वर्ड है। द वुड कटर वर्क्स विद एन एक्स। एन एक्स जो है वो एक वॉवल वर्ड है, उसे हमने अंडरलाइन कर लिया है। माई मदर ब्रॉड सम ऑरेंजेस। ऑरेंजेस क्या एक वॉवल वर्ड है, ओ से स्टार्ट हो रहा है, तो इसे हम अंडरलाइन कर लेंगे। पुट सम आइस इन द जूस। आइस, आई जो है आई से स्टार्ट हो रहा है। आइस जो है वो आई से स्टार्ट हो रहा है, तो ये एक वॉवल वर्ड है। ही वॉज अ फेमस अम्पायर। अम्पायर इज एन vowel word। Question number 3 is write 10 words that begin with vowel sounds in your notebook। आपने अपनी नोटबुक में 10 ऐसे वर्ड्स लिखने हैं जो vowel साउंड से शुरू होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एप्पल, एरोप्लेन, आंट, एग, एलिफेंट, ईगल, इंक पॉट, अम्ब्रेला, आइसक्रीम, अप,
octopus, uncle. Question number 2 is learning to speak. रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। डायलॉग क्या होता है? डायलॉग जो होता है वो दो लोगों के दरमियान बातचीत का एक तरीका होता है जिसे डायलॉग कहते हैं। दो लोग जिसके अंदर आपस में बात करते हैं उसे हम डायलॉग कहते हैं। हिना, गुड मॉर्निंग। मरियम, हाउ आर यू? मरियम, गुड मॉर्निंग। हिना, आई एम फाइन, थैंक यू, व्हाट अबाउट यू? हिना, I am fine too. Did you read the poem Allah Loves Me? Maryam, yes, I read it last night. Hina, did you like this poem? What's your opinion about it? Maryam, of course I like it. I think it gives us a good message that Allah subhanahu wa ta'ala loves us a lot and He is always there for us when we are sad or happy. Hina, yes, you are right. Maryam, we should love him and obey his commands throughout our lives. We should be thankful to him for his blessings. जैसे अभी हमने रीडिंग की है दो बच्चियों के दरमियान, उन्होंने एक दूसरे से बातचीत की है और एक दूसरे का हाल अहवाल पूछा है और बाद में उन्होंने किसी भी टॉपिक पर बातचीत शुरू कर दी है। इसी तरह आपने अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने बहन भाइयों के साथ इसकी प्रैक्टिस करनी है। पार्ट 2 इज़ arrange a class room discussion and ask students to express their opinions about any of their favorite poems. Part B, reading and critical thinking. Reading comprehension. Answer these questions. In which things does the poet see Allah subhanahu wa ta'ala? Answer is the things in which poets see Allah subhanahu wa ta'ala are night, stars, birds and in trees. Question number 2 is when does the poet feel the presence of Allah subhanahu wa ta'ala? Answer is when flowers bloom and when she sleep at night with dew and when she needs a lot of care, then she feels the presence of Allah subhanahu wa ta'ala there. Question number 3 is why does the poet want more love from Allah subhanahu wa ta'ala? Answer is the poet wants more love from Allah subhanahu wa ta'ala because she knows no one can support her than Allah subhanahu wa ta'ala. Part 2 is look at the given picture and read the story. पिक्चर देखनी है और हमने स्टोरी के बारे में रीड करना है, उसके बारे में अपने खुद से लिखना है। Once there was a lion sleeping in a forest. आप देख सकते हैं यहाँ पे एक जो शेर है वो सोया हुआ है और साथ ही उसके आसपास एक जो रैट है वो उसे देख रहा है। Once there was a lion sleeping in a forest. एक दफ़ा का जिक्र है कि एक जंगल में एक शेर सो रहा था। सडनली अचानक ए माउस केम हेयर, एक रैट वहाँ पर आता है एंड क्लिम्ड ऑन इट्स बॉडी और शेर के जिस्म पर कूदना शुरू कर देता है। द लायन गॉट डिस्टर्ब, जिससे शेर तंग होता है एंड वोक अप और जाग जाता है फ्रॉम हिज स्लीप, अपनी नींद से। फिर हम देखते हैं पिक्चर के अंदर शेर जो है वो उसे देख रहा है और उसे गुस्से से देख रहा है। द लायन एंग्रीली टुक होल्ड ऑफ द टाइनी माउस, शेर जो है गुस्से से छोटे से माउस को पकड़ लेता है। द माउस प्लीडेड हिम, रैट उसे इल्तिजा करता है। द लायन टू लेट हिम गो, कि उसे शेर जाने दे। सेइंग ही वुड हेल्प हिम इन नीड, ये कहते हुए कि वो उसकी मदद करेगा मुश्किल के वक्त। द लायन लाफ्ड एट द माउस, शेर रैट पर मुस्कुराता है एंड लेट हिम गो, उसे जाने देता है। फिर हम देखते हैं कि शेर जो है वो किसी जाल के अंदर फंसा हुआ है। वन डे अ हंटर केम एंड स्प्रेड अ नेट टू कैच द लायन, एक दिन एक शिकारी आता है और वो जाल फैला देता है शेर को पकड़ने के लिए। द लायन डिड नॉट सी, जिसे शेर नहीं देखता।
that net and go stuck in it, اور وہ اس کے جال کے اندر پھنس جاتا ہے. He roared, وہ چیختا ہے چلاتا ہے. And tried to escape, اور بھاگنے کی کوشش کرتا ہے. But he failed, لیکن وہ فیل ہو جاتا ہے, ناکام ہو جاتا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں پکچر کے اندر ہمیں دکھایا گیا ہے کہ ایک ریٹ آتا ہے. وہ جو سٹرنگز ہیں رسیاں ہیں جال کی وہ کاٹ رہا ہے. The mouse heard the lion's roars. ریٹ نے شیر کے چلانے کی دہاڑنے کی آواز سنی. And came there, اور وہاں پہنچا. He started cutting the net with his teeth. اس نے اپنے دانتوں سے جال کاٹنا شروع کیا. The lion got out of the net. شیر جال سے باہر آ گیا. And thanked the mouse, اور ریٹ کا شکریہ ادا کیا. The mouse fulfilled his promise. ریٹ نے اپنا پرامس پورا کیا. And saved the lion's life, اور شیر کی زندگی بچائی. Question number 3 is, look at the given pictures and write a story in your notebook. آپ نے دی گئی تصویروں کو دیکھ کر اپنی نوٹ بک پر ایک کہانی لکھنی ہے. تصویر نمبر 1 میں ہمیں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ ایک درخت کی ٹہنی پر ایک فاختہ بیٹھی ہوئی ہے اور اسی کے نیچے ایک ندی میں کوئی چونٹی گری ہوئی ہے. نیکسٹ پکچر میں وہی فاختہ چونچ میں پتا لیے اڑ رہی ہے. پھر وہی فاختہ کسی درخت کی ٹہنی پر بیٹھی ہوئی ہے اور ایک شکاری جال لیے اسے پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے اور چونٹی ان دونوں کو دیکھ رہی ہے. لاسٹ میں چونٹی اور فاختہ آپس میں مل رہے ہیں. چلیے سٹوری شروع کرتے ہیں. ون hot day, ایک گرم دن. An ant was searching for some water. ایک چونٹی پانی کی تلاش کر رہی تھی. After walking around for some time, کچھ وقت ادھر ادھر چلنے کے بعد, came to a river or spring. وہ ایک چشمے پر پہنچی. To reach the spring, چشمے پر پہنچ کر, she had to climb up a blade of grass. وہ گھاس کے کنارے پر چڑھ رہی تھی. While making her way up, جبکہ اپنا راستہ بناتے وقت, she slipped, وہ پھسل گئی. And fell into the water, اور پانی میں گر گئی. Could have drowned, وہ ڈوب سکتی تھی. If a dove up a nearby tree, اگر ایک فاختہ قریبی درخت پر نہ ہوتی. Had not seen her, اگر وہ اسے نہ دیکھ سکتی. Seeing that, یہ دیکھتے ہوئے, the ant was in trouble, کہ چونٹی مشکل میں ہے. The dove quickly plucked off a leaf, فاختہ نے تیزی سے ایک پتا توڑا. And dropped it, اور اسے پھینک دیا. Into the water, پانی میں. Near the struggling ant, جہاں پر وہ چونٹی کوشش کر رہی تھی. The ant moved, چونٹی نے حرکت کی. Towards the leaf, پتے کی جانب. And climbed up there, اور اس پر چڑھ گئی. Soon, جلد ہی. It carried her safely, وہ اسے لے گیا بحفاظت. To dry ground, خشکی پر. Just at that time, and اسی وقت, a hunter nearby, ایک شکاری نزدیک ہی, was throwing, پھینک رہا تھا. Out his net, اپنا جال باہر. Towards the dove, فاختہ کی جانب. Hoping to trap it, اسے پکڑنے کے لیے. Guessing what he was about to do, اندازہ کیجیے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہوگا. The ant quickly bite him, چونٹی نے تیزی سے اسے کاٹا. On the heel, اس کی ایڑی پر. Feeling the pain, درد محسوس کرتے ہوئے. The hunter dropped, شکاری نے گرا دیا. His net, اپنا نیٹ, اپنا جال. The dove was quick to fly, فاختہ تیزی سے اڑ گئی. Away to safely, بحفاظت دور. یہ تھی ہماری سٹوری. آپ کو کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹ میں بتا سکتے ہیں. نیکسٹ کوسچن نمبر 4 is, read the poem again and fill the blanks with the correct options. کریکٹ آپشنس کو فل کرنا ہے, ٹک کرنا ہے. The poet sees اللہ سبحانہ و تعالیٰ in the dash at night. پوئٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ڈیش کے میں رات کو دیکھتا تھا. مون میں, سن میں, کلاؤڈز میں, سٹارز میں.
The poet sees Allah subhanahu wa ta'ala in the stars at night. ہم stars کو ٹک کر لیں گے. Part 2 is the poet says that the flowers dash in a queue. شاعر کہتا ہے کہ پھول کتاروں میں ڈیش کرتے ہیں. ڈرائی اپ خشک ہوتے ہیں. بلوم کھلتے ہیں. ویدر اور فیڈ. تو پھول کتاروں میں کھلتے ہیں. بلوم. Part number 3 is wants dash. Father's love, mother's love, a friend's love, Allah subhanahu wa ta'ala love. شاعر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیار چاہتا ہے. ہم نے نظم میں پڑھا ہے کہ شاعر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیار چاہتا ہے. Part number 4 is Allah is always dash the poet when he cries or smiles. اللہ ہمیشہ ڈیش پوئٹ کے ساتھ کرتے ہیں جب وہ مسکراتا ہے جب وہ روتا ہے. Away from, near, far from, beyond. اللہ is always near. اللہ ہمیشہ اس کے نزدیک ہوتے ہیں. Last is when the poet needs a lot of care. جب پوئٹ کو بہت زیادہ کیئر کی ضرورت ہوتی ہے. Dash is always there. تو ڈیش وہاں پر ہوتا ہے. ہر مدر, ہر فادر, اللہ, ہر بردر. جب بھی شاعرہ کو پیار کی, محبت کی, کیئر کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کے پاس ہمیشہ کون ہوتا ہے؟ اس کی مدر, اس کی فادر, اس کا بھائی یا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ. ہم نے اسٹوری میں پڑھا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ اس کی ضرورت کے وقت حفاظت کرتے ہیں. تو ہم یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ٹک کر لیتے ہیں. جی تو اسٹوڈنٹس ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ مکمل ہو چکا ہے. اسی کے ساتھ اگر آپ کا کوئی کویسچن ہے ٹاپک ریلیٹڈ یا آپ کو کسی بات کی یا کسی چیز کی کسی پوائنٹ کی سمجھ نہیں آئی تو وہ آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. اسی کے ساتھ میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سبسکرائب کر لیں. نیکسٹ ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ایکسرسائز کا نیکسٹ پارٹ ڈسکس کریں گے. تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ. تھینکس فار واچنگ.